Nggak panas Bu. Coba, ayo. Langsung ya Bu. Langsung. Langsung. Set. Jangan ragu-ragu, nggak boleh. Ya, 1, 2. Ayo Bu. Nah, tutup lubangnya, tutup lubangnya. Panas nggak Bu? Panas? Enggak. Ya, enggak. Ya. Nah, ayo Bu. Oke, jangan ragu-ragu. 1. Jangan takut Bu, aman, aman ya. 1, 2. Hop. Orang tuanya boleh 1 lagi ya. Ya, silakan.